Safinatu Sada anga batumba anga wili suina suina an kan ka taa yɔrɔ jan dɛ suina taama b'an bolo o de kama an bɛ k'an labɛn suina taama in kama e mun sigilen don k'i ma labɛn i labɛn i ka fara an kan suina kana da hakili dɔrɔn ma dɛ i dusukun ani hakili a bɛɛ d'an ma suina jara suina baro ka di dɛ yan'an bɛ don baro in kɔnɔna la an bɛ segin ka barika da masa in ye masa mun sɔnna an ka sigi yan nɔ su in na o kɔfɛ ka barika da ye ale mun sɔnna k'an nɛngun labila n'ale yɛrɛ waleɲuman dɔnni ye kɔfɛ a sɔnna k'an nɛngun labila ni salatu kɛli ye bajo Aminata kan danfɛnw na sɔn yɛrɛ ma danfɛn bɛɛ kuntigi su in na baro ka di ka barika da masa in ye masa mun sɔnna k'a ka maaɲumanya o kofɔ a ka alikuranɛba in kɔnɔ maa fila ma ɲɔgɔn sɔsɔ o sɛbɛnfɛn mun kunna ko masa in yɛrɛ sɔnna k'a ka maaɲumanw k'u ka kibaruyaw caman fɔ yen nɔ k'a ka maaɲumanw k'u ka baro caman bɔ a ka alikuranɛba in kɔnɔ bɛɛ bɛnn'o kan dɛ maa si ma ɲɔgɔn sɔsɔ o la ka barika da ye a ma da o ma dɛ a sɔnna k'a ka maaɲumanya in k'a fɔ a ka alikuranɛba in kɔnɔ ka tila k'a ka jɔn sɛbɛnmaw jɔn minnu dara sagakun na k'olu su ka kɛ maaɲumanya ɲinini kan ko sabula ko fɛn don ko n'an y'a ɲini k'a bi sɔrɔ nka k'a ti sɔrɔ ni da ka sunɔgɔ ye dɛ Imam Malik Bokum ale b'a kɛ cogoya min na ko maaɲumanya in ti sɔrɔ n'o ye dɛ ka su bɛ ban sunɔgɔ la dugu mana jɛ ka wuli an dala k'e ye maaɲuman ye jara o tɛ maaɲumanya di jɔn ma dɛ ayi k'i bɛ su de jɔ ala ye ka su jara yɛrɛ ko ten tɔ ko ka su bɛ ban WhatsApp kan dugu mana jɛ k'a fɔ an ɲɛna yan nɔ k'e ye maaɲuman ye maaɲumanya in a ma dafa dɛ k'ale ka cɛba min mana wuli tuma dɔ la a ka musoba min mana wuli k'u cɛsiri ale ka guloki bɔ ale ka su jɔ ale nafilaw la zikiriw la Allahu Akbar ale yɛrɛ tɔgɔ sanuma minnu bɛ yen nɔ a tɔgɔ cɛɲi minnu bɛ yen nɔ k'olu kofɔ ka caya k'a bɛ maaɲumanya a b'a d'i ma a bi sɔrɔ n'o ye o dama tɛ dɛ ale ko k'i ka dan yɔrɔ min na ka dan ale ka dancɛw la n'i m'a ka dancɛw sago fewu ko maaɲumanya in a bi sɔrɔ n'o ye bɛɛ kɔfɛ sa an karamɔgɔw ye mun fɔ an ɲɛna o de ye ko maa ma ɲa maa min ɲɛna f'i tugura jɔn ɲalenw kɔ ko maa ma kunnaja maa min ye kunnaja sɔrɔ ko f'i tugulen jɔn kunnandiw kɔ Allahu Akbar ko jɔn ma se jɔn mun sera f'i tugura ala ka jɔn selenw kɔ o b'a yira an na k'a fɔ jaa fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ jɔn ɲuman ninnu nɔfɛ tuguli de la o dalilu fɛnɛ ala sɔnna k'o fɔ an ɲɛna a ka alikuranɛba in kɔnɔ suratul kafi kɔnɔna la n ko an karamɔgɔw bɛ to k'a tafsiri an ye n'u sera o yɔrɔ in ma o b'o ɲɛfɔ an ɲɛna ko wulu dɔ sɔnna ka tugu ala ka jɔn ɲuman dɔw kɔ a kɛra jɔn ɲuman ninnu fɛ jɔn ɲuman ninnu u fɛnɛ sɔnna k'u kɔfilɛ wulu in na ka kɛ wulu in fɛ ka sɔn wulu in ka tugu kɔ wulu in tugur'u kɔ dɔrɔn ko dama kama ko wulu a bɛ alijinɛ kɔnɔ ka sɔrɔ a ma seli a ma sun a ma iji a ma jagabɔ a tugura ala ka jɔn ɲumanw kɔ dɔrɔn ala sɔnna k'a kisi diɲɛ ani lahara o dama tɛ dɛ nabila ye Musa a n'a ka kiraya ulazumu cɛ 5 min bɛ fɔ nabila ye Musa a b'o kɔnɔ nka fɛnɛ sɔnna ka tugu ala ka jɔn ɲuman dɔ kɔ barisa ko dɔnni dɔ bɛ yen a n'a ka kiraya ko o dɔnni k'a t'o sɔrɔ fewu f'a ka tugu maa ɲumanw kɔ n'o ye Seyidina Kaduru ye o bɛɛ kɔfɛ nabila ye Musa yɛrɛ a n'a ka kiraya Seyidina Kaduru a n'a ka ni jɔn ɲumanya ye a n'a ka ni jɔn seliya ye a n'a ka ni maa ɲumanya ye k'olu fila fɛnɛ bi jɛ tuguni ka baara kɛ den dɔ ye ko mun na ko barisa k'a fa kun kɛra maa ɲuman ye ja ko in bɛɛ ye maa ɲumanya ye Allahu Akbar ja ka tugu jɔn ɲumanw kɔ o de bɛ maa ɲumanya se jɔn ma ja n'i sɔnna ka tugu olu kɔ ala fɛnɛ bi sɔn i la o jɔn ɲuman minnu sɔnna k'u sɛmɛ kɔlɔsi cɛba ninnu ala zikuru cɛba ninnu olu minnu sɔnna k'u sɛmɛ u jɔɲɔgɔnw na an bɛ baro sigi olu tɔgɔ la dɛ Allahu Akbar nka su in na sa baro ka di an ye wele bila an karamɔgɔ dɔ ma su in na a kana kuma an ye maa ɲumanw yɛrɛ bɛɛ kuntigi jɔn yɛrɛ i ti maa ɲumanya sɔrɔ fewu f'i k'i gulon cɛ mun na
su in na baro bɛna sigi o de la danfɛnw na sɔn yɛrɛ ma ko don jara an ye maa ɲuman caman ko fɔ yan nɔ dɛ Allahu akbar hali nin yɔrɔ in na nin yɔrɔ in b'a hakili jigi kɔlɔsi cɛbaw la dɛ cɛ minnu sɔnna ka su jɔ Ala ye jara n ko n'i y'a to Ala ye k'a kɛ Ala ye Ala b'a k'i ye sa wallahi Ala ko k'i ka dan yɔrɔ min na n'i danna yen nɔ jara ɲuman sara tɛ juguman ye o ɲuman sara ye ɲuman de n'i sɔnna ka dan Ala ka dancɛw k'olu ka dan yen nɔ dɔrɔn ka sɔn Ala in ye k'a k'a ye a fana b'a k'i ye nin yɔrɔ in b'a hakili jigi Elhaji Malik Si la Tuwawun nin kun ye gituraba ye dɛ kɔlɔsi cɛba don Sheikh Fanta Madi ni bɛɛ ko a ma ko kanga Seguba Allahu akbar shirifu kun don shirifuya dama tɛ a sɔnna k'i cɛsiri Ala ye ni Ala sɔnna ka da bɛɛ yɛlɛ ye ka maɲumanya k'o d'a ma Allahu akbar jara n ko an ka jamana in k'a daminɛ jamana in kun f'a kun n'an y'an to nin yɔrɔ in na o b'an hakili jigi Sherif Muhammad Mukhtar la yan fo Kayi n ko a nɔgɔmalen bɛ Kayi kaburudon na jara hali sisan n'i tagara i bɛ taa cɛw sɔrɔ yen nɔ u bɛ k'u dama kasi yen nɔ wa Ala bɛ yen dɛ ko Ala ti yɔrɔ bɛɛ nka Ala ti bɔ yɔrɔ bɛɛ fɛnɛ Allahu akbar ni jɔn ɲuman ninnu bɛɛ y'u ka bonya sɔrɔ ni cɛ mun ye an bɛ n'o cɛ de ko fɔ yan nɔ su in na n k'an y'a fɔ kuma daminɛ la Sheikh Ibrahima n'a tɔgɔ fɔra bɛɛ bɛ kule ɲas a m'a sɔrɔ ni daga sunɔgɔ ye dɛ a y'a sɔrɔ ni jumɛn ye a y'a sɔrɔ ni Muhammad Mustafa de su in na an bɛna baro sigi o Muhammad Mustafa in de kan an karamɔgɔ yɛrɛ n'o ye Abul Abbasi ye Allah l'enfant de Aïna Madi le père fondateur du Torika Tidjani n'ale mun nana ni Tidjaniya yɛrɛ ni kira sɔnna sallallahu alaihi wasallam ka Tidjaniya d'ale ma ale k'a di jɔnw ma n ko y'a ka bonya sɔrɔ ni Muhammad Mustafa in de fɛnɛ ni kira kanu ye kɔni cɛw bɛ ɲɔgɔn dan n'ale de ye su in na sa an bɛna baro sigi o Muhammadu ba in de kan Aminata den kɔni o de kama n k'i ma n ko su in na an ka taama a sira ka jan dɛ su in na Safinatu Sada a batunba an bɛna wuli ka taa jɔ kunnanda da la ka taa jɔ kunnanda dugu la an bɛna taa Madina Munawara de su in na Allahu akbar an wele bila an karamɔgɔ de ma n'o ye Cɔrɔnɔ Sɛdɛ Jume ale bɛna kana kuma n ye alakiraba in kan su in na kɔni su in na baro ka di dɛ jara mun kɛlen don k'i ka arajo mankan ka dɔgɔ dɔ fara arajo in mankan kan dɛ dɔ fara volume kan kan'a to denmisɛnw mankan ka don su in na i ni su in na baro cɛ ayi jara o bɛɛ kɔfɛ i b'a dɔn maa ɲuman olu t'i nɔgɔ fɛ ni poussière dalen don i yɛrɛ ka arajo in na poussière bɔ a la k'o fɔ lamɛnbaa bɛɛ mun sigilen don ko écouteur de b'i tulo la i b'a la ka baro in lamɛn dɔ fara volume kan su in na i bɛna fɛn mɛn kuma dɔ la i ma deli ka mun ɲɔgɔn mɛn su in na i bɛna fɛn mɛn kuma dɔ la i y'a mɛn koyi nka su in na i bɛna jidili sɔrɔ su in na baro kɔnɔna la an karamɔgɔ sɔni an bɛna ale bisimila kɛnɛ in kɔnɔ yan nɔ a bɛna kuma an ye cinema in kan n'o ye Muhammad Mustafa ye maa ɲuman bɛɛ y'u ka bonya sɔrɔ ni mun ye maa ɲuman bɛɛ y'a ka karama sɔrɔ ni mun ye ale de bɛ guloki in dɔɔni singi ma ale de bɛ bonya in dɔɔni singi ma koyi wa i b'i jɔnɲɔgɔnw kamana gan i tile la a bɛ sɔrɔ n'ale de wa dɔwɛrɛ tɛ dɛ ka saratu caya cidenba in kan kanu in da la dɔrɔn o dama tɛ dɛ ka k'a fɛ a ye minnu fɔ k'olu kɛ k'olu waleya cɛba minnu y'olu bonyaw sɔrɔ ne ale ye an y'olu caman fɔ kɛnɛ in kɔnɔ yan nɔ koyi nin yɔrɔ in b'a hakili jigin Muhammadu Sherifu den na Allahu akbar Bajolu ka Yuba n'an ko a ma ko Kutbul Fardul Jamihu ɲɔrɔn shirifukɛ ko don dɛ a kɛra kiraba in fɛ dɛ wa kira yɛrɛ kɛra a fɛ a bɔra kira la ka tila ka kɛ kira kanubaba ye kirabɔ Muhammadu yɛrɛ fɛnɛ kɛra a fɛ koyi ale y'a ka ni bonyaba in sɔrɔ an y'a caman fɔ kɛnɛ in kɔnɔ yan nɔ a y'a sɔrɔ ni jɔnba in de koyi n'o ye Muhammadu Mustafa ye su in na baro an bɛna boli o Muhammadu Mustafa in de kan Muhammadu Uldu Shagana Buyi Haidara kɔni nin yɔrɔ in b'a hakili jigin ale la n ka nɔgɔmale filɛ ɲɔrɔnkaw fɛ yen nɔ jara hali su in na cɛw bɛ ka wuli k'u kunda yen kan wa hali sini cɛw b'u kunda yen kan sanga ni wagati bɛɛ maaw ti ban yen nɔ maaw bɛ munumunu na yen nɔ jara ko n'i ye samara cayalen bulonda o bulonda la kana siga dɛ ko dɔ bɛ yen nɔ kɔni ko dɔ b'o du kɔnɔ wa o ko in ti dɔwɛrɛ dɛ Ala kira de b'u bolo sallallahu alaihi wasallam o Muhammadu Mustafa in dɛ o de bɛna ɲɛfɔ an ɲɛna su in na n'an yɛrɛ bɛ fɛ samara ka caya an ka bulondaw la su in na baro lamɛn mun sigilen don n'i b'a fɛ bɛɛ k'i kofɔ bɛɛ ka kule n'i ye i k'i ɲɔgɔn dan
ikle konna la shina baro lame shina amena kuma ni cidenba in kan n'o ye Muhammad Mustafa ye an karamɔgɔ n'o ye Cɔrɔnɔ Sɛdu Jume ale bena kuma nye Muhammad Mustafa kan k'a ɲɛfɔ an ɲɛna kira yɛrɛ ye jɔn ye Allahu Akbar ni cɛba in kan ka fɔ dɔnnibaw ko ten tɔ kuma dɔnnaw ko ten tɔ ko fɛn bɛɛ tɛ se ka fɔ fɛn bɛɛ tɛ se ka sɔrɔ k'i kana dɔɔnin to o la ko n'i sera ka fitinin mun sɔrɔ su in na sa n'an sera ka fitinin mun sɔrɔ an ka nin wagati kunkuru in kɔnɔna la barisa wagati man ca wagati yɛrɛ tɔ man ca tuguni ko ye n'an sera ka fitinin sɔrɔ ka lase aw ma cidenba in kan Muhammad Mustafa bɛɛ tɛ se ka fɔ koyi nka su in na an bɛna fitinin mɛn a kan an karamɔgɔ fɛ n'o ye Cɔrɔnɔ Sɛdu Jume batumba an t'a wuli kabini sisan wa folikan ani kuma ɲɛbila an b'o tɛnku an karamɔgɔ la ka batun ka wuli Cɔrɔnɔ Sɛdu Jume assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh folikan ani kuma ɲɛbila yana an bɛ don an ka batumba kɔnɔ ka wuli ka taa an ta yɔrɔ la alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi aywa والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكرم بها مسواه أيوة وتشرف بها عقباه وتبلغ بها يوم القيامة مناه ورضاه أيوة هذه الصلاة تعظيما لحقك يا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام جم أمي أرجو إنتي لم يبغى بلا جنفو وكاكا قدمني نمغو بايري لا أيوة كتا سيدريتي وما كتا سيانكرا مغو رواتلما أيوة kata se an karamɔgɔ girema an karamɔgɔ Sheikh Malik ma kata se technicien bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillah ani an karamɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ Sheikh Abdin Mali ani Sidibe ani radio unité lamɛnbaga bɛɛ kosɛbɛ ka ɲini Allahu taala fɛ Ala ka su hɛrɛ d'an ma amin an bɛ kɛnɛ min kan n'o ye maa ɲuman wa kɛnɛ ye ayiwa ka Allahu taala deli Ala ka an yɛrɛ kɛ maa ɲumanw ye amin zikrihim tatanazzalu rahmatu kosɛbɛ ka to ka maa ɲumanw tɔgɔ fɔ awɔ wal hikayatu anhum ani ka to k'u ka baro kɛ jundun min junudillah o ye Allahu taala ka bangubaw ye fɛn min bɛ sitani siran ka gɛrɛ i la o ye Ala ka maa ɲumanw tɔgɔ fɔli ye alhamdulillah kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa ɲumanw bɛɛ ka patron kosɛbɛ maa ɲumanw bɛɛ ka kuntigi kosɛbɛ n'o ye alakiraba Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatu wassalam an bɛ foli bila la kosɛbɛ o ka kan an b'a fɔ salatu wassalamu alayka ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam man dakhala fi haramika khaifan amanahu Allah aywa الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله من دخل في هرمك مذنبا غفره الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله من دخل في هرمك مبتلا عافاه الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله من دخل في هرمك فقيرا أغناه الله سلام على قبر يزار من البعد سلام على روضة وفيها محمد سلام على من قال للدب من أنا فقال رسول الله أنت محمد سلام على المدفون في أرض طيبة ومن خصه الرحمن بالفضل والمجد نبي هباه الله بالحسن والبهاء فطوبى لعبد زار قبر محمد يا راكبا نحو المدينة قاصدا وبلغ سلامي للحبيب محمد في روضته الحسنى منايا وبغيتي وفيها شفاء قلبي وروحي وراحتي فإن بعدت عني وعز مزارها وتمثالها لدي أحسن صورة أنزه بها طرف العين في حسن روضها فيصلو بها لبي وسري ومهجتي فها أنا يا قطب الأوالم كلها فها أنا يا قطب الأوالم كلها أقبلها شوقا لإشفاع علتي فيا رب صل على قطب الوجود محمد صلاة بها تمحو عنا كل ذلة آمين يا ربي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جم الحمد لله أمي يرفو كي ولين من دون كابو فوكالابان كان أولي جابي شوينا ni kene sanuma in kono no ma nyuma nga kene ami yere fo ika wuli ka jo ani ka cesiri la iba fo anya fo kuma damine la tugamina shuina baro amena nga safina tusada abatumba amena wuli kata madina kaw fe no dan fe una so rema no Muhammad Mustafa sallallahu alaihi shuina baro abena bula ledeka ma nyuma be aka buya soro ni chebami ame baro sigi dungo ma nyuma kan no nga shuina anya kanu ka wule blaima ikana kana kuma nyeni chebai kan kiraba yɛrɛ jɔnni kundu
a kanu min b'an yɔrɔ n'i bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna o bɛ se ka jidi cogoya min na an yɛrɛ tɛ minnu dɔn a la barisa ale bɛɛ tɛ se ka fɔ nka su in na an y'a kanu i kana ka dɔɔni fɔ an ɲɛna Muhamadu Mustafa in kan maa ɲumanw ka baro kɔnɔna la bisimila cɔr no Said Dioum ibn al-Wizaratayn ko cogo di ko ya Mustafa min qabli nashati adamin ko ya ala ka jɔn sugandile n'i y'a mɛn Mustafa Mujtaba Muntaqa bɛɛ ye ala kira tɔgɔ ye sallallahu alaihi ale de ye mukhtaru ye Allahu akbar ala ye min kɛrɛnkɛrɛn Mustafa ye ala ye min choisi danfɛn bɛɛ lajɛlen cɛ la ya Safwatul Bari Busiri ko ten Allahu akbar a ko ya Mustafa a ko ya ala ka danfɛn kɛrɛnkɛrɛnnen min qabli nashati adamin ayiwa o y'a sɔrɔ an fa adama yɛrɛ ma dan kabini an fa adama ma dan ala ye ala kira choisi Allahu akbar ko wal kawnu a ko don min ala bɛ kira choisi a y'a sɔrɔ a bɛ fɔ fɛn min ma don ko diɲɛ lam tuftah lahu ighlaqu diɲɛ kun datugulen don bara min kɔnɔ a kuma dayɛlɛ fɔlɔ o kuma dayɛlɛ a ko a yarumu makhluqun thana'aka a ko danfɛn jumɛn de bɛ yen ko b'a fɔ k'o bɛ e fɔsa ka se a dan na Allahu akbar o danfɛn tɛ yen a ti depuis diɲɛ danna fo bi fan filɛ yɔrɔ min na mɔgɔw bɛ to k'a fɔ ko an ye dɔɔni bɛɛ mɛn tiɲɛ tɛ dɛ a bɛɛ ma mɛn e ma mɛn ko dɔɔni kosɛbɛ o ye dɔɔni wa ma utitum min al-ilmi illa qalila kuranɛ ko ten n ye fitinin de d'aw ma a la don o don i bɛ fitinin de mɛn a la Allahu akbar don o don ala kira ka baro don o don n'i ye i donna dɔnnibagaw minnu bɛ kuma kan don o don i bɛ kuran mɛn a la i ma deli ka min mɛn Wizaratayn de bɛ kan fɔ Allahu yarumu makhluqan thana'aka ba'da ma asna ala akhlaqika al-khallaq wa ala yɛrɛ kelen kɔfɛ ka kuma e jogow kan maa jumɛn bɛ se ka fɛn wɛrɛ fɛ ka maa si karisa ka ɲi dɛ nka a jogo ma ɲi dɛ nin ye tiɲɛ a bɛ dɔ bɔ a ka ɲɛ la a mana fɔ k'i ka ɲi cogo nka dɔ bɛ sɔrɔ i la mɛn karisa jogo karisa a bɛ tiɲɛ fɔ karisa a tɛ nkalon tigɛ a tɛ sɔn nkalon tigɛ ma karisa kɔni juguya kisɛ kelen t'a la karisa i b'a dɔn fɔlɔ sere don kosɛbɛ a bɛ fɔ ninnu de ma ko jogobaw olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ cɛ min na n'a bɛ ladege ale la o de ye alakira Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam Wizaratayn de faamu o de la an tɛ se ka an bɛ fitinin de fɔ a ma fitinin de bɛ fɔ kosɛbɛ n'i ko k'i bɛ kuma ale kan i bɛ fitinin de fɔ a kan bɛɛ tɛ se ka fɔ i t'a se ka kuma ka taa dan na la ni maa min ye sɔlatukɛlaw lajɛ minnu bɛ sɔlatu k'a kan olu de kɛra maa kekun ye maa minnu ka kekun olu de b'u nɔrɔ salatu la u b'u nɔrɔ o b'a dɔn kɔrɔ b'a la o kun b'a la kun b'a la kuranɛ kɔnɔ kun fɔ kun e y'a mɛn ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ jɛ ka baara jumɛn kɛ o tɛ yen ala ka damɔrɔ salatu la wa malaikatahu k'a daminɛ ale la ka tila k'a fɔ k'a gɛlɛya k'a n'a ka mɛlɛkɛw olu bɛ mun kɛ yusalluna ala nabi ka tila ka wele bila tuguni maa o maa n'i ye mumini ye ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahu akbar aw kana da sɔrɔtu la dɛ a y'aw kolo a ye wa sallimu o de y'o aw ka kolo alakira Muhamadu ye n'a ye min fɔ dɔrɔn aw ka tugu a ka fɔtaw kɔ aw ka tugu a ka fɔtaw kɔ n'i y'a ye min na i k'i jija o la su jɔbagaba kun don ko layla illa qalila ala y'o faamu ni bonya in bɛɛ kɔfɛ a tun bɛ su jɔ a bɛ su jɔ dɛ a bɛ su jɔ sallallahu alaihi wasallam dɔnnibaga dɔ ko Allahu qassama bayna al-khalqi rizqahum وأنت خيرت في الأرزاق والقسم إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم فخيرة الله في لا منك أو نعم أحمد الشوقي الله أكبر صلى الله عليه وسلم الله وأنت ألا قسم بين الخلق رزقهم ألا يدنفهم بلجة أيو قردك لون نيوانجة akira nga gardige nunu kila ako wa anta ako alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam yirta ala iri keren ke iri choisi ka gardige nunu bedi ma fi al-arzaq wal qisam habeda ma ki ga klawni nyoma
donc ala b'a di nka ale de b'a tila. a y'o fɔ hadisa la o. Alahu akbar. a ko ala de b'a di. o ne de b'a tila o de la n bɛ k'o de fɛ ko sɔrɔtikɛlaw k'i ɲɛna. gansan t'u nɔrɔ a la o. Alahu akbar. Busɛri ko n'i ye maa tali jɔyɔrɔ dɔ la ka kasi. awɔ. a ma kasi yɔrɔ in kama minnu tun bɛ a kasi dɔ de kama. nin ye tiɲɛ ye. nin ye tiɲɛ ye. a ko in qulta fil amri la. a ko kira ni e ko fɛn fɛn ma ko ayi. aw qulta fihi na'am. walima i ko fɛn fɛn ma ko ɔhɔn. a ko ala yɛrɛ b'e ka ɔhɔn n'i ka ayi de nɔfɛ. قلت في الأمر لا وقلت فيه نعم فخيرة الله في لا منك أو نعمي ولا لك شوية يكملا وقولا ويكا أهوني كأهيدي كي واتي تمام الله إبرامي ولا نامي نبي أنا كراك خصوصية أنا كراك كوم كاي أي منو كاي أريد أن أشوفنا ولا نايكا wagati kosɛbɛ nka an bɛ se ka dɔɔni fɔ. i bɛ fɛn dɔ kanu. da ala b'a yɛrɛ sagoya la. ni tiɲɛ ye. ala ka o sagoya in. a b'a yɛrɛ sagoya la. a ye ala kira de ta danfɛnw bɛɛ cɛ la. ale de sago bɛ a yɛrɛ ka ko la o. ni tiɲɛ ye. yaf'alu ma yasha. ni min y'a diya a b'o de kɛ. n'a y'a kɛ fana a tɛ ɲininka a tɛ jalaki. maa tɛ se k'a ɲininka maa tɛ se k'a jalaki. cɛw b'a ɲininka. o tɛ yen. wala anw de jaga gɛlɛ ala la. kosɛbɛ. anw de jaga gɛlɛ ala la. wallahi ala ka jɔn ɲumanw bɛ ala dɔn. ala ka jɔn ɲumanw bɛ siran alahu taala ɲɛ. ala ka jɔn ɲumanw bɛ ala gasi sigi. siran u b'a dɔn. e b'a dɔn dɛ. sira la n tulo b'i la i bɛ ka kuma musa ni khidiru kan. awɔ. musa b'a dɔn. nabila ye musa. don min na musa ko ni dɔ y'a ɲininka ko musa est-ce que yala e ɲɔgɔn bɛ bi bani israɛl dɔnni na. awɔ. a ko k'ayi k'ale ɲɔgɔn tɛ. ala k'a ma ko musa n bɛ nin ci dɔ ma i ka dɔnni ma se. min bɛ se k'i ka dɔnni se n bɛ ci o ma. n bɛ nin ci o ma. a don musa dabaliya banna o bɛ sɔrɔ min. tiɲɛ yɛrɛ la barisa bonya ti tɛmɛ kiraya bonya kan. i ni ala bɛ kuma. k'o fara a kan. kalimullah. alahu akbar. ani ala tun bɛ kuma. gata nin fɛ yen. musa selen musa ye foli kɛ. alahu akbar. khidiru tilara seli a y'a jaabi. a y'a jaabi ka musa fɔ musa ko i ye n tɔgɔ dɔn cogo di. a ko a ma ko masa min y'i ci. awɔ. o y'i fɔ n ye depuis ma se yan. alahu akbar. togoya ti dɔn masa in na. i fɔra n ye. dɔnnibaga dɔ ko. awɔ. a ko falaw su'ilta. kullul fadaili fil wara. ko n'i ye fusamandiya tigilamaw ta. awɔ. ni ye sheikhana maulana ahmad tijani. abul abbas. n'i y'a ale ta k'a lajɛ. n'i y'a ɲininka. awɔ. muhammed old boye. haidara. ni sheikhana hamahullah ɲininka. haidara. n'i ye elhaji cerno musa jallo. allahu akbar. laji geribu n'i y'o ɲininka. sheikh ismail drame n'i y'olu ɲininka. kosɛbɛ. cerno seydou diako n'i y'olu ɲininka. muhammed lamin dia n'i y'olu ɲininka. allahu akbar. banamba mulay idrisu n'i y'olu ɲininka. ni ye cɛw ye. ahmad sukhairi jiw n'i y'olu ɲininka. n'i ye kutubu ni awtadu ɲininka. n'i taara barahima ɲasu ninnu ɲininka. ɲas. n'i taara tiwawan ka taa elhaji malik si ninnu ɲininka. allahu akbar. ahmad bamba ninnu n'i taara olu ɲininka. ayiwa. ala jire. cɛw ka ca. kanga segu. ɲaro karamɔgɔw. siri ibrahima. gijo almamiw. allahu akbar. muhammed ali sugulew. sinzani. n'i taara ninnu ɲininka k'u ka nin waliyuyanw. ani nin kutubuya ni bonyaba ninnu. liman tantami. nin bɛɛ bɛ danbe ka bɔ min. a bɛɛ taara min. a bɔra min. ko. n'i y'u ɲininka ma asluha. a lasili bɔra min. ayina tujadu. a bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn pour que n fana ka kɛ aw ɲɔgɔn ye. ko laqalat jami'an. ko bɛɛ na u kanto i ma. awɔ. la abalaka. o mana i kunkolo de tiɲɛna. u bɛ nin de f'i ɲɛna. o fana mun de y'i sɔrɔ. awɔ. mun de kɛr'i la mun y'i sɔrɔ. u b'a fɔ innahu bila miryatin. siga foyi t'a la nin min filɛ nin ye n'i bɛ k'a ɲininkali kɛ. ma dhaka illa muhammadu. sallallahu alaihi wa sallam.
sura yɔrɔ fila t'a la ni Muhammad tɛ. A kelen pe jire Allahu bɛ sɛbɛn ni harfu joli harfu joli la o fɔ an ɲɛna harfu naani naani Muhammad ye harfu joli naani Allahu la shidda joli b'a la shidda kelen Muhammad la shidda joli b'a la kelen Allahu nuru samawati a bɛ yɔrɔ jumɛn a tɛ kuranɛ kɔnɔ a b'u kɔnɔ kuranɛ tilan fila ye n'i y'a da ɲɔgɔn kan k'a tilan fila ye n'i y'a tilan ta a bɛ kɛ fasi jumɛn fasi A ani fasi B fasi B fasi A la i bɛ mun sɔrɔ Allahu nuru samawati suratu nuri kɔnɔ fasi A la i bɛ Allahu nuru samawati sɔrɔ yen Allahu in bɛ yen nɔrɔ tɛ yan nɔrɔ bɛ yen mais n'i bɛ fɛ ka don i mago bɛ mun na donda tɛ yan n'i bɛ don da so kɔni kɔnɔ kɔni i bɛ don da fɛ i bɛ taa sura jumɛn na i bɛ taa fasi B la i bɛ taa suratul fatihi la i bɛ taa Mustafa sɔrɔ yen suratul fatihi bɛ ban yɔrɔ min a bɛ Allahu taala ko cogo di Muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari Allahu akbar فما تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا Allahu akbar jum iski mɔgɔ tɛ se k'ale fɔ Allah i bɛ dɔɔnin de fɔ ni masa in yɛrɛ kumakan de y'a kan ale de ye porte ye ka se ka don da in fɛ f'i ka taa ɲɛ ni Alakira Muhammad ye n'i ko k'i b'ale sen bɔ a la dɔrɔn i bolo b'a bɛɛ jɛ nin yɔrɔ in kan ka walawala maaw ye koyi Ala yɛrɛ de ye a yira an na k'a fɔ ale ka du donda o ye Muhammad Mustafa ye sallallahu alaihi wa sallam depuis don min kiraw ma da kiraw ye ni pacte signé an karamɔgɔ Cheikh Al Seni fɔ an ye kuma bɛɛ ale kiraw ye pacte de signé nabi ɲuman bɛɛ ba kɛmɛ ba mugan naani kira kɛmɛ saba ani tan saba i bɛ a signé de ni tile ni Mustafa tile bɛnna ni tile ni Muhamadu tile bɛnna Ahmadu tile bɛnna cɛ kelen tɔgɔ caman tigi tɔgɔ kɛmɛ fila ani tɔgɔ kelen a kelen bɛ dalal khairati tigi y'o fɔ kosɛbɛ Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shajaratil asli nuraniyya wa lam'atil qabdati rahmaniyya وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية من اندرجت النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله عدد ما خلقت ورزقت وعمدت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا الله نيجي انت من كان كدي ألا عون ديا عون كان بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم الله أكبر أنكم يكفلوا يجي كنتم خير أمة أخرجت للناس وصل لنجاي محمد مصطفى نكراتي عنكم بفو كوفي كوفي مغادي كده بريمير تا وصل لنجاي محمد مصطفى أنا بلا توني عنكم بكوفي دي أنا كان نيفه أنا تيو أنا أصرنا لدي نيالا كراتي عنكم بيجوا من أبيا بيجوا دي ala ko kan na min kɛ ala ka dan jumɛn bɛ kan m'o sago sa o tɛ nka layidu tɛ ala kira ma ko n t'o halaki ma d'a ma wa an ta fihim ne ko k'i b'i bakira la a lamɛn kɛ ala ko ni en tant que i b'u cɛla n tɛ foyi k'u la Allahu akbar est-ce que wala kira tɔw tɔgɔ jeli ma kosɛbɛ ya Musa ya Ibrahima ya Adam udkhul anta wa zawjuka aljanna naturu sele bajo Aminata ma ya ayyuhan nabiyyu ya nega nabi nyuma ba ya ayyuhar rasul ya nega kirafa awa dawma ay dore faraga ko ka fara bi la togola ale ta wila togola an yɛrɛ kana wila togola na ko ni ma kana kira wele la fa bu nyago wele suga amna den jamana cogo a b'a fa wele togola abada ala ko amma cogo Qur'an ko ko kira muso yaw bawi mɔgɔ min muso kɛra i ba ye o ye fa ye o ye min ye o ye fa ye n'a sɔrɔ i b'i fa bonya kɔni min ka fisa n'i fa ye shafa'atul kubra tigi
kelen pe alkawsara tigi tigi ale do aljinɛ ko nɛgɛ tigi Allah ale de ta ya ko nɛgɛ a b'ale de bolo la ilaha illallah o y'a bannen ya o de kama o yɔrɔ in na an b'o mɛn an karamɔgɔw da ko bɛɛ b'i jugu ye aljinɛ kɔnɔ ko fo n'a danbɔra Muhamadu Mustafa kelen pe la sahaba dɔw dontɔ aljinɛ kɔnɔ u bɛ dɔ y'u kɛrɛfɛ o fana bɛna don aljinɛ kɔnɔ o dabaliya bɛ ban Khalid bin Walid ayiwa o fɔtu dɔn k'a ye maa caman faga kosɛbɛ a ye minnu faga olu tɛ shahidu ye shahidu ninnu dontɔ u bɛ Khalid ye dɔw bɛ to k'a lajɛ u b'a lajɛ mun ye nin se yan o y'a sɔrɔ a ma tubi fɔlɔ a ye silamɛ caman faga olu sariya tubira o Allahu Akbar olu sariya tubira olu bɛna a ye aljinɛ kɔnɔ olu yɛrɛ u t'a yɛrɛ u tatɔla b'a ye a bɛ ka tugu u ka taa de u bɛɛ bɛ don ɲɔgɔn fɛ u bɛ don Allahu Akbar u bɛ ɲɔgɔn ɲininka ko mun ye nin se yan kiri aljinɛ ala de ta ye ala t'a don ala kira kama ala kira kama ni maa min kɛra ala kira fɛ Allahu taala bɛ k'o tigila mɔgɔ fɛ ala bɛ k'i fɛ ala bɛ k'i fɛ ala bɛ a ka ala jɔnw gundo dɔ de bɛ ala n'a ka jɔn cɛ a b'o gundo ninnu dogo farikolo jukɔrɔ i t'o dɔn an karamɔgɔ Sɛki Aluseni ko an ma ko cogo di a ko kuma la ni maa dɔ bɛ jɛ i bɛ t'a sɔrɔ ala ka jɔn seelen don a bɛ se k'i se ala ma kɛ a dɔn e bɛ jɔ ala nin ye tiɲɛ jɔn mana ye kara ye ala bɛ tɛ e ye nka a tigi ka fɛn dɔ de kunna e b'a fɔ ni yɛrɛ bɛ nin kɛ yan e bɛ sin ka bɔ nin yɛrɛ n'ala ɲɛ ka sɔrɔ e de ma ye ala tɛ fɛn ala e ɲɔgɔnna min na an ka karamɔgɔ dɔ ko ma a ko jogo belebele fila bɛ yen ko ala kira ko ten sallallahu alaihi wa sallam ko ala b'o de fɛ a ka jɔn ni jogo bɛɛ ye jogo belebele fila n'o ye jogo jumɛn ye a ko k'u ka jigiya ɲuman ta ni Allah subhanahu wa ta'ala ye ala b'o de fɛ a ka jɔn na kosɛbɛ a ko a jogo filanan ka jigiya ɲuman ta ni ala ka danfɛnw ye o de la i kɔlɔsi mɔgɔ la kana mɔgɔ ye dɔrɔn ka jɔ a la jɔn man n'a ye kara ye awisul qarni nin ye belebele dɔ ye awisul qarni don min na ni Seydina Umar ni Seydina Ali bɛ taa ye kosɛbɛ o taara sɔrɔ jɔn ɲuman ye u bɛ ɲininkali kɛ a fɔ i comme awisul qarni o yamanikaw ɲininka yala awisu b'aw cɛla wa ja awisu bɛ jamakulu dɔ nɔfɛ ale de bɛ k'u ka ɲɔgɔmɛ la min u b'a sara mɛ u t'a dɔn ko mɔgɔ min don ala ka ni jɔn ɲumanba in i bɛ awisu dɔn ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko nin dɔnnen don sanfɛla la mɛlɛkɛw de bɛ awisu dɔn ala ka mɛlɛkɛw kabako bɛ jɔn ɲuman na n'i ye jɔn ɲuman tɔgɔ f'i da la yɔrɔ min na mɛlɛkɛw bɛ ɲɔgɔn ɲininka o karisa tɔgɔ don ka fɔ a ka di i jija a ka diya dɛ n'a ma diya i bɛ kungɔ sɔrɔ dɛ k'ala ka jɔn ɲuman tɔgɔ fɔ e bɛ jɔn ɲuman min dɔn n'i y'a tɔgɔ fɔ dɔrɔn mɛlɛkɛw bɛ ɲɔgɔn ɲininka de ko karisa tɔgɔ bɛ ninnu da mun de bɛ yen ala tɔgɔ hadisul qudsi la man aada li waliyan ko ni maa min y'ale ka wali dɔ k'i jugu ye ka juguya ta k'a sɛgɛrɛ k'i ye guerre déclarée n'ale cɛ a ye guerre déclarée k'i k'i labɛn a bɛ nale ala kɛlɛ dun ma nɔgɔn an karamɔgɔ dɔ na est-ce que Cheikh Malik kosɛbɛ Imam Malik bokum ala ka barika don a la amina rabbi est-ce que Allahu akbar karamɔgɔ gire su in na baro ka di ala ka nafa ni ma ɲuman hɔrɔn amin fa bi zikrihim tatanazzalu rahmatu kosɛbɛ ni mago bɛ ala ka hinɛ la to k'u ka baro kɛ a ka hinɛ bɛ jigin suratul fatiha la e m'a kalan su in na safo la kosɛbɛ a kɛra an balima minnu bɛ olu bɛɛ m'a kalan bɛɛ y'a kalan a kɛra an y'o fɔ a kɔnɔna na iyyaka na'budu an ye mun da o kan ihdina siratal mustaqim ni mujmalu de ye ala ye kuma in bakuruba fɔ de siratal ladzina an'amta alaihim ni mujmalu de Allahu akbar donc kuma ba bɛ nin kɔnɔna la a ye kuma in fɔ k'a bakuruba fɔ de Allahu akbar a mubayanu bɛ yen est-ce que مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا الله أكبر نقول ما كي جنوا ما كلاو
amanya bo ni manyuma maki janyo ko imakla tahiyala ama fo jogori atahiyatu lillahi ama mdawka azakiyatu lillahi الطيبات صلوات لله السلام عليك سجارة زاني نعلم ما فدرس لي مانيا أما ينبو أي نيكلا لي فلا ني السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته نيكلا لا أو نفرق بقى تتوري تجون مو قد دعنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أنا كده كوفي جون تجيني بي أوتي Yusuf Nabila Yusuf yero kusebe muso mu tige akama okera ne ko akama saya dafale ngai ala deli loke akama saya dafale ay ala deli akoto de ofana shina ko suratu Yusuf ko no ha rabbi qad ataytani min al-mulk Allahu akbar qadamtani min ta'wil al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الله أكبر بيري بالصالحين وقد جيني ni boyen be soro le kofe ako walhiqni بالصالحين wati tonga Allah antega do wala nana ame do ke juma nata kusebe ko ni diyo do mi soro ni afa kusebe nala sona ma juma nata anteni ko in blad dagiri dala ko awla min alayka sa baro mandi kanin baro imbo sallallahu alaihi wasallam anye ma nyuma nga baro bo am nako munu ka boya soro ni che banyi ngale ka baro de kadi shi na ante fe baro inga banko nga wakati na tuga odo wakati musumana kadama na wakati bana ni yora ina folikan kerengere ne ka taka don zavia konna la zavia ba nyare la ka ofino bwa karem ka folikan kerengere ne takadama shegne kalfa ama nyina ko mama drame ka fami dramela ka befu ni sigora ina ka foli kerengere ne takaduma chorno sadjum shuina ani sonjara kuma fushi tanda amani na la de fe ala ka sigina to ala ko irana o an jora romna am se ka wuli tuga mina kanin baro dumambai ka dofa kan barsa se ka kunce koy abet se ka fo doni mana soro tuguni sigina to konnala ama wasa dola ama nyine fe sa folika ani kuma labon yana mi nyon soro tuguni anga ni kene bayin kono amno kana kanin baro dumambai bo ma nyuma baro kanumbawi bismillah jorno sed alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah aywa ma alafu ukaka mi ya ande me ka anfoni kuma no ya amma Allahu akbar an daga sega kuma alakda muhammad kan sallallahu alaihi wasallam daga no ya amma amma fuike ala ya bega abe aledi de kan wafu وما تشاءون إلا أن يشاء الله الله أكبر سنا أبوان سو أنا نسيجي الله akan barka dawla min ambafu ne mana ambafu ala kan jidi amin be do kan karamo yi kusile an bora kan mun fanya me do di daw ni ce an gana nyina ko an wafu ni ce bima me nyogo gongo durnate itoron flabe duguma zawiya be abe an karamo el haj sidi malik jallo jallo kusebe an karamo cheikh abdin malik ambafu wafu kirangere ne baye kusebe mouvement tiara fargolo segana ga wallahi benata abi kene kono an fe amno ambafu ambe technicien fo kusebe na balma muso mun be aywa ani alla me baga be kusebe baba tal aywa akram mo cheikh be di tal la ka do jamana be degumi ngono aywa be kene ami ngono ala ka ko ko amin anyere fana hamina gamiu ala ka be wuri kusebe ami anga nyini fa ala ka no dara nya ko minun banga ala ka do ana amin shi do ya gazge tien aywa ala ka do ana amin ala ka hera uchaya amin ala ka sabati ala ko na ala kira ko ga amin ni mo nyuma ko wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin jam kan la bena kadama adinge anaka kalanike muhammadu gire amadu jara ale bulu be negela ko tufanye ka maula donia alsa manyuma baro emission manyuma baro a groupe be noni mamme feka yelaka nu ya wele alhamdulillah amila yele groupe kan foetika sanfe alaka jonyuma nu ami emission mun ke an ko lu ko faka alhamdulillah ka be fo ka be wale nyman don ka an yɛrɛ wele k'an nasɔrɔ kalanden baaraw don k'an ka filiw corriger walima ni maa min bɛ fɛ k'an bilasira barisa kalanden baaraw don ani fili ti ban k'an wele k'an bilasira k'an ka filiw corriger 75 40 91 99 75 40 91 99 75 40 91 99
19 أما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. الله يا ويل Allah ya waidu da